سلام متعني هبلي زي خبركم من فتوات تخطاتلتي مدب سابوعين تايمس لمون كم تلمود الناس على زحرنا يوم حصرت الأوان نزلنا مزينة تحزنا لكم مزينة لنا سنة مكتلكم العدم فلما كان عندنا تطمنا باقم كنبل سراويت مكل خال إيتوبيا آب مبتتان كم زركب تقليسهم زرزرو كسامعهم سرحتنياتات منغستي كاب ورحاو محايوم كقرصو آب تግራይ مز توسانه وسانه تتحيزو زوصو زلو حدش تحبريتان ميديانا زرخبو صوصي حبريتا بزرزرنا بخم انبلو توسخ حبريتا كهلونا يوم تولرتي ولقايت مس فانو بمخان ابلعلي زبعته كزب زباله زفلطه ناي كونريل دمق زودي سراويت هاندبتا وتهادراو سغمت موسارم تسمع له بصفحو كنا كافلكم ينام بجتن ندادنا كخلكل صنح سرعات بلصقنا حزخ بزخف ملكعو مدحانيتنا بتግራይ كياتو مخلكالو تسمع لهم ابز غداي ون توسخ زرزر حبريتا كسمعكم كبراتن فتواتن تخاتلتنا لايك كومنت شير سبسكرايب غوراي زنقعو ببزلكم وسنا صانحي تغبرلنا آب السودان عقبة حاتيتهم زنبرو تغارو عقبت سلام حورات هاجرات نبر زغبر لهم حجز بمقراصو آب كبير صقام كم زركبو تغليصو اتومن نخوينا تግራይ سعبو آب 2014 باقوطاطر غز ناب ኢትዮጵያ አይን ملسن بمبال آب تهاجر عقبة حاتيتهم آب زحز وان آب جزاته غداري معسكر امغورغور زركبو آبالات عقبت سلام نبر كونتاتو مقول حتى كغبرلو زطالب سلف تقامو كايدملو اتوم تولرت تግራይ زخونو آبالات سراويت مكلخال ኢትዮጵያ نبر ابت وان آب السودان جزاته آبين غداري فآب تلخو عقب سلام توافيرم زنبرو مخانم زذكريو بسنكتي آب تግራይ زكاير زنبره كوينات نيهوتم بمسغانا بኢትዮጵያ كملسو فقادنياتات كم زيخونو مغلاصمون زذكريو منግስት ፌደራል مسحيلتا تግራይ آب كبير كوينات تصميدو اب زنبرلو وان آب አዲስ አበባ حويسو ابز تفلالي كبابتات اتهاجر زنبرو تغارو قدات جملاو معسرتي منبارم زذكريو كوميشن السبعو مسال إيتوبيا بخلتشان عسران حدن بأقوزازرا معرابيان أوزوصو مقلسي قبل على السلاموين سبات مكلبات معسرتن معصاو تكالات النقدي كم اون متقعتي تفاتسيمو يبمفال قصرو بوقع الزين صرو موت كم زقات امون تقيسلهم سلازو خونه دما حبرات هاجرات زوافرو عقاب سلام زنبرو تلخو مسودم اتوم ندحنتهم كبلو ناب إيتوبيا كملسو زي فقدم عقبت سلام حبرات هاجرات نبر آب السودان عقبة حاتيتهم كم صنحو زذكريوم ابز حزوان آب السودان بزكاير زلو كبير كوينات حد مخنيات آب كبير زتفعل محبرك قطباو قلولو مودقوم زتغلص انتخون بز مخنيات ون بحسرات مقبل مدحانيتن آب كبير مكراكم زركبو تتقيسلهم سرحتنيا منغست تግራይ ናይ ወርሒ መሃዮም ኣብ ውሽጢ 4 ኣዋርሕ ከኸፍሉ ከም ዝተኣዘዙ ተፈሊጡ እቲ ካብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ዝእከብ መዋጮም ጉዳት ሓርበኛታት ትግራይ ንምሕካም ተመዛበልቲ ንምምላስ ንዳግመ ሕውየ ትግራይ ከም ዝውዕል ኣብ ዝተዘርግሐ ደብዳቤ ተገሊጹሎም እቲ መዋጮ ንላዕሎት ኣመራርሓ 100 ንማእኸሎት ኣመራርሓ 30 ንተሓትወት ሰራሕተኛታት ድማ 20 ሚእታዊ ካብ ናይ ወርሒ መሃዮም ኣብ 4 ወርሒ ከም ዝቁረጽ ተፈሊጡሎም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ ፌደራል መንግስቲ በጀት ስለዚ ተላኸሉ ሒዝናዮ ካብ ዘለና ወርሒ ለካቲት ጀሚሩ ንዝተወሰነ ግዜ ወርሓው መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ምክፋል ደው ከም ዘብል መግላጽውን ዝዝከር እዩ እዚ ከም ዚሉ እንደሃለወ ኣብ ወርሒ ጥርን ለካቲትን ኣብ ትግራይ ዝኣቱ ዝነበረ ኣፋውስ ሙሉን ሙሉ ከም ዝተቋርጸ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ኣብ ዝዘርግሖ ሓበሬታ ጠቂሱሎም ሓላፊ ቢሮ ጥዕና ትግራይ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ኣብ እዋናዊ ኩነታት ኣድሂቦም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ዋላ ድሕሪ ኩናት ብዝረኸብናዮ በጀት ዝተኻለና መንቀስቃስ እናገበርና እንተመጸና ኣብ ዝሕዚ እዋን ግን ናብ ዝኸፈ ጸገማት ኢና ንርከብ ክብል ጠቂሱሎም ብፍላይ ድማ ቀረበ መድሓኒት ቀረብ ነዳድን በጀትን ዳርጋ ሙሉን ሙሉ ጠጠው ብምባሉ ኣብ ሓደጋ ወዲቕና ኣለና ክብል ይጠቅስ ዝሓለፈ ወርሒ ጥርን ለካቲትን በብወርሑ ናብ ትግራይ ዝመጽእ ዝነበረ ቀረብ መድሓኒት ክቋርጽ ከም ዝኽኣለ እዩ ዝጠቅስ ኣብ መወዳእታ ዶክተር አማኑኤል ሃይለ ኩሉ ዝምልከቱ ኣካል መንግስቲ ኢትዮጵያ ይኹን ካልኦት ዓለም ለኻዊ ትካላት بتوسخون مدارك تأكلت آب تجري زلة سجم كل عينة قربت عنا كمال داكمنا نسوع كبل طريسلهم
ካብን ናብን ጉዕዞ ሰብ ንብረት ተሽከርከርቲ ብትራንስፈር ክፍሊት ክቅበሉ ይግባእ ክብል ቢሮ መጓዓዝያ ትግራይ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ ካብን ናብን ጉዕዞ ሰብ ንብረት ተሽከርከርቲ ብትራንስፈር ክፍሊት ክቅበሉ ይግባእ ክብል ኣብ ቢሮ መጓዓዝያን መራኸብን ትግራይ ዳይሬክተሬት ግልጋሎት መጓዓዝያ መንገዲ ግልጋሎት መናኸርያ ኣገንዚቡሎ። እቲ ቢሮ ነዚ ዘፍለጠ ብምክንያት ካሽ ዘይምህላው ዝተፈጠረ ፀገም ኣብ ካብን ናብን ህዝቢ መጓዓዝያ ሕብረተሰብ ይንገላታዕን ጉዕዞ ይስረዝን ከም ዘሎ ኣረጋጊጸ ኣለኹ ክብል ድሕሪ ምጥቃሱ እዩ። ዘሎ ፀገም ኣብ ግምት ብምእታው ተጓዓዛይ ህዝቢ ብዝኻኣሉ ናይ ሒሳብ መማረፂ ክፍሊት ክፍጽም እዚ ማለት ብትራንስፈር እውን ግልጋሎት ንሰብ ንብረት ድማ ትራንስፈር እናገበርኩም ክትሰርሑ ንሕብር ክብል ጠቂሱሎም። ኣብ ውሽጢ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ልዕሊ 42,000 ሰራዊት ብልጽግና ከም ዝተበተነ ተገሊጹ። ካብ ዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጀሚሩ እስካዕ ሰራዊት ብልጽግና ናብ ዶባ ትግራይ ዝተጸግዐሉ እዋን 42 ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ካብ ስርሖም ወፂኦም ከም ዝተበተኑ ተገሊጹሎም። እዞም ዝተበተኑ 42 ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ካብ ዝተወሃቦም ግዳጅ እናመለቑ ናብ ፋኖን ናብ ኦነግን ሰራዊት ትግራይን ከም ዝተበተኑ እዮም ሎማዓንቲ ዝወፅእ ሓበሬታ ዘመላኽት። ብፍላይ ድማ ዕጡቃት ፋኖ ኣብ እዋን ግዳጅ ንዝንቀሳቐሱ ኣባላት ሰራዊት ብልጽግና ከም ሞርታር ድሽቃ ንዝዓጠቑ ብብርክት ዝበለ ገንዘብ እናኸፈሉ ከም ዝወስድዎምን ገሊኦም ምስ ባዕሎም ከም ዘሰልፍዎም ናብ ገጾም ዝሰድዎምን ከም ዘለዉ ክፍለጥ ተኻኢሉሎም። እዚ ምፍራስ ሰራዊት ሕማም ርእሲ ዝኾነ ላዕለዋይ ኣመራርሓ እቲ ስርዓት ምርመራታት ዋላ እኳ እንተጀመረ ዘምፅኦ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ከም ዘየለ እዩ ዝተጠቐሰ። ብፍላይ ካብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ኢትዮጵያ እናውፅም ናብ ደቡብ ትግራይ ሰራዊቱ የስፍር ኣብ ዘለሉ እዋን ብርክት ዝበሉ ኣባላት ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ምስ ትግራይ ኮነ ምስ ኤርትራ ዝግበር ኩናት ከቢድ ዋጋ ዘኽፍል ምዃኑ ድሕሪ ምርዳእ እናመልቑ ይጠፍኡ ከም ዘለዉ እዩ ዝተጠቐሰ። ናይ ምምላቕ ቁፅሪ እውን ካብቲ ቀድሚ ሕዚ ዝነበረ ብዕፅፍታት ከም ዝወሰኸ ዝተገለጸ እንትኸውን ስርዓት ብልጽግና በሪ ባሕር ንምርካብን ህዝቢ ትግራይ ንምንብርካኽ ተሊቡ ትግራይ ንምድህሳስ ኤርትራ ከዓ ንምድምሳስ ዝብል ሓደገኛ ናይ ጥፍኣት ትልሚ ሒዙ ኣብ ዝንቀሳቐሰሉ እዋን ከምዚ ዓይነት ምብትታን ሰራዊት እንትገጥሞ ኣብ ከቢድ ሻቁሎት ክኣቱ ከም ዝተገደደ ተጠቒሱሎም። ኣማሲዩ ዝበፅሐና ሰበር ዜና ድማ ኣብ ወልቃይት ሓይልታት ፋኖ ምስ መናእሰይ ወልቃይት ብምዃን ኣብ ልዕሊ ዘብዐ ተከዘ ብዝብል ውዳበ ዝፍለጥ ሓይሊ ሓንደበታዊ ተሪር ስጉምቲ ምውሳዶም ተገሊጹሎም። ሎማዓንቲ ቅድሚ ሒደት ሰዓታት ሓይልታት ፋኖ ምስ ተወለድቲ ደቂ ወልቃይት ብምዃን ኣብ ልዕሊ ዘብዐ ተከዘ ዘየዳግም ስጉምቲ ከም ዝወሰዱ ተገሊጹሎም። ክቡራትን ፍትዋትን ተኸታተልትና ናይዚ ዜና ዝርዝር ጽባሕ ብሰፊሕ ናበኹም ክነቕርብ ኢና።